اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ ہولی تہوار کی مناسبت سے بھٹکل اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں پیس میٹنگ کا انعقاد۔ دھوکہ باز اور جعلی بینک کالر سے ہوشیار رہیں، بھٹکل پولیس انتظامیہ۔ بھٹکل پولیس تھانے میں جعل سازی کے 3 کیس درج۔ ابراہیم کا نام مندر کے دعوت نامے سے ہٹا لیا جائے، وی ایچ پی نے دیا 2 دن کا الٹیمیٹم۔ ندوۃ العلماء میں مکتبۃ الشباب کی جانب سے عربی کتابوں کا منفرد میلہ، مختلف موضوعات پر کتابیں دستیاب، موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ نئی حکومت آنے کے بعد اقلیتوں کی زندگی اجیرن، دوہرے قتل کے بعد غلام نبی آزاد کا بیان۔ ہولی تہوار کی وجہ سے ٹرینوں میں مسافروں کی بھرمار، سیٹ کے لیے بھیڑ پڑے مسافر، 1 ہلاک۔ کمبینیشن گولڈ، بھٹکل میں نئے ڈیزائن کے زیورات کا ایک نیا نام۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے موقع پر ضرور خدمت کا موقع دیں۔ بھٹکل و مضافات میں سونے و زیورات کے خریداروں کے لیے ایک اور مشہور شو روم بنام کمبینیشن آپ کے سامنے خدمت کے لیے تیار تھا اور تیار ہے، اور نئے ڈیزائن طلائی زیورات لے کر آپ کا دل موہ لینے کے لیے تیار ہے۔ یہاں براسلائٹ، نیکلیس، کنگن، بالیاں، انگوٹھیاں، پینڈل سیٹ اور مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھیاں وغیرہ دید ازیب اور دلکش انداز میں بنے فروختگی کے لیے تیار ہے۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے موقع پر دلہن کے استعمال میں آنے والے زیورات جیسے رکٹی، کپل پارٹی کرائے کے لیے بھی مناسب داموں میں دستیاب ہے۔ دلہا دلہن کے ناموں کی کھدائی بھی یہاں اپنے زیورات پر کر سکتے ہیں۔ جلدی کریں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ پتہ ہے جامعہ کمپلیکس بالمقابل عائشہ پلازا، مین روڈ، بھٹکل۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل، ملک بھر میں ہولی تہوار کی مناسبت سے تیاریاں زور و شوروں پر ہے۔ اس موقع پر پرامن ماحول میں تہوار کا منانا بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ باشر پسند لوگ ہولی و دیگر تہواروں کا غلط فائدہ اٹھا کر ماحول میں کشیدگی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے ہر سال ضلع و تعلقہ انتظامیہ، پولیس اور دیگر شہر کے تمام طبقات کے ذمہ داران کو جمع کر کے ماحول کو پرامن بنائے رکھنے کی اپیل کی جاتی ہے۔ اسی کی ایک کڑی کے طور پر آج بھٹکل اسسٹنٹ کمشنر دفتر میں ایک پیس میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ ملحوظ رہے کہ ہولی تہوار 24 مارچ کو ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے پوری طرح ماحول کو پرامن رکھنے کی بات کہی، تو وہیں پولیس افسران نے کسی بھی افواہ پر کان نہ دھرنے کی اپیل کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر چدانند وٹارے، ایڈیشنل ایس پی انوپ شیٹی، مجلس اصلاح و تنظیم کے جنرل سیکریٹری جناب الطاف کھروری، عنایت اللہ شاہ بندری، گووند نائک، کرشنا نائک اور دیگر لوگ موجود تھے۔ بھٹکل، اگر آپ سے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات پوچھتے ہوئے کوئی انجان فون آئے تو آپ اس کا جواب نہ دیں اور نہ ہی ذاتی معلومات ان کو فراہم کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ کسی بھی انجان شخص سے ٹھگ لیے جائیں۔ اپنے ATM کارڈ، ڈیبٹ کارڈ یا اس قسم کی کسی بھی تفصیلات اس شخص کو فراہم نہ کریں جو بینک کا نام لے کر خود کو نمائندی کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ اس بات کی اپیل یہاں آج پیس میٹنگ میں پولیس انتظامیہ کی جانب سے کی گئی ہے۔ میٹنگ میں گفتگو کرتے ہوئے CPI پرشانت نائک نے کہا کہ دھوکہ باز اور جعل سازوں کی ٹیم پوری طرح متحرک ہو گئی ہے اور عوام سے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم کر کے ٹھگ رہی ہے، اور اس کے لیے نقلی سم اور انٹرنیٹ سم کارڈوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر واقعی کال کرنے والا بینک سے تعلق رکھتا ہے تو وہ کبھی ذاتی تفصیلات کے سلسلے میں سوال نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے پاس یہ محفوظ ہوتے ہیں۔ اگر بینک کی جانب سے ایسی کوئی بھی جانکاری لینی ہو تو بینک کی جانب سے ایک لیٹر بھیجا جائے گا اور وہ اپنی آگے کی کارروائی کریں گے، اس طرح فون کر کے تفصیلات نہیں لیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ATM کارڈ کی پچھلی جانب لکھے گئے 3 ڈیجٹ کا پن کوڈ کسی کو بھی نہ دیں۔ شہر بھٹکل میں اس طرح دھوکہ کر لیے جانے کی 3 کیس درج کر لیے گئے ہیں، جن سے جعلی کال کے ذریعے رقم لوٹ لی گئی تھی۔ منگلور، ہر چیز میں فرقہ واریت کو ڈھونڈنے والی شدت پسند تنظیم VHP کو ایک مندر کی افتتاحی تقریب کے دعوت نامے میں ضلع کمشنر جناب ابراہیم کا نام ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ کئی دنوں سے زبانی مخالفت کرتے ہوئے آج شہر منگلور میں باقاعدہ پریس کانفرنس کا انعقاد کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ اگر 2 دن کے اندر دعوت ناموں سے DC ابراہیم کا نام نہیں ہٹایا گیا تو سخت احتجاج کیا جائے گا۔ ملحوظ رہے کہ پتور کے مہالنگیشورا ٹیمپل کے افتتاحی دعوت نامے میں ابراہیم کا نام بحیثیت مہمان خصوصی رکھا گیا تھا۔
था। ज़िला असिस्टेंट कमिश्नर होने की वजह से और फिर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मंदिर को किए गए ताउन की वजह से नाम रखा गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए जगदीश शेनवाया ने कहा कि कर्नाटका हिंदू चैरिटेबल एक्ट 1997 के मुताबिक कोई भी सामाजिक कारकुन या सियासी नेता जिसका ताल्लुक हिंदू धर्म से ना हो वो मंदिर के इंतजामिया में नहीं आ सकता। हमको डीसी से कोई शिकायत नहीं, वो किसी भी त्यौहार में मंदिर आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वीएचपी पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर 2 दिन के अंदर मंदिर इंतजामिया नया दावतनामा अगर नहीं प्रिंट करेगी तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। इस मौके पर वीएचपी के दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। लखनऊ दारुल उलूम नदतुल उलमा के मोइनुल्लाह हाल में अज़ीमुश्शान और अपनी नौयत के मुनफरिद अरबी किताब मेले का इफ्तिताह कल बाद नमाज असर मोहतमिम दारुल उलूम नदतुल उलमा डॉक्टर मौलाना सईदुर रहमान आज़मी नदवी मद्दज़िल्लुहु के दस्ते मुबारक से हुआ। तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, उलूमुल कुरान, उसूल अरबी शेर व अदब, तारीख़ व सवानी, सीयर व तराजिम, तसव्वुफ़ व मवाइस, माजिम और तालीम व तरबियत जैसे अहम मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ उदवा और मुहक़्क़िक़ीन की गिराक़दर तसनीफ़ात खूबसूरत अंदाज़ में सजाई गई थी। किताबों की इस रंग बिरंगी दुनिया को देखने और ख़रीदने के लिए हर साल यहाँ पर दूर दराज का सफ़र करके अहले इल्म और किताब दोस्त हज़रात तशरीफ़ लाते हैं। आज पहले दिन से ही इसका मंजर देखने में आया। बैरून मुल्क से लाई ये नादिर व नायाब किताबें मदारिस और कुतुबखानों के लिए खुसूसी रियायत के साथ फ़रोख्त की जाती हैं। इस किताब मेले में 2 मौज़ूआत पर किताबें ख़ास तौर पर लोगों की निगाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह कर रही थी। इसमें से एक सीरत के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लिखी गई किताबें और कई सेट, और दूसरी वो जो जाहिली दौर से शुरू होकर मौजूदा दौर तक के शुअरा के थे, जिनकी तादाद 150 के करीब बताई गई है। इसके अलावा पॉकेट साइज़ किताबें भी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जमा की गई हैं। किताब मेले के इफ्तिताह के मौके पर मोहतमिम दारुल उलूम नदतुल उलमा, एडिटर मजल्ला अल-बअ्सुल इस्लामी डॉक्टर मौलाना सईदुर रहमान आज़मी नदवी साहब ने खुशी का इजहार करते हुए तलबा को भी इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाने की तरगीब दी। मकतबतुश शबाब के ज़िम्मेदार और किताब मेले के इंचार्ज मौलाना रैयान भटकली नदवी की इत्तला के मुताबिक किताब मेला 10 रोज़ तक जारी रहेगा। वाज़ेह है कि मकतबतुश शबाब लखनऊ जहाँ बैरून के अरबी किताबों की फ़रोख्त में मशहूर है, वहीं उर्दू की किताबों की तरवीज और फ़रोग़ में भी कोशा है। हर साल सैकड़ों और दसियों गैर दरसी किताबों को शाये करके इल्मी और किताबी दुनिया में अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाए हुए जानिब वो अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है। नई दिल्ली राज्यसभा में अपोजिशन रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने रियासत झारखंड में 2 मुसलमान व्यापारियों को हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से तशद्दुद करके जाँबाह करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इन वाक़यात का सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। ज़राए के मुताबिक गुलाम नबी आज़ाद ने नरेंद्र मोदी के नाम एक मुरासला भेजा है, जिसमें उन्होंने झारखंड में 2 मुसलमान व्यापारियों की हिलाकत का हवाला देते हुए कहा कि ये कोई एक वाक़या नहीं, माज़ी करीब में अक़लियतों के खिलाफ ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं, जिसमें दादरी, केरला हाउस के किचन पर धावा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कश्मीर की हिमायत पर तलबा के खिलाफ जारहियत शामिल हैं। उनका कहना था कि ऐसे वाक़यात हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी हुकूमत इख्तिदार में आई, मुल्क में अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि मोदी को ऐसे मामलात पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और इस सिलसिले में ठोस हिकमत अमली और क़वानीन वज़ा किए जाएँ। मेरठ होली के त्यौहार के मुनासिबत से ट्रेनों में चल रही ज़बरदस्त भीड़ और सीट को लेकर धक्का धुक्की में एक शख्स की जान चली गई। कोच्चि से देहरादून जा रही कोच्चि चोली देहरादून एक्सप्रेस में सीट को लेकर तनाज़े में एक मुसाफिर की मौत हो गई, जबकि 5 दीगर शदीद ज़ख्मी हो गए। इतवार को मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो मकतूल और ज़ख्मियों को एक टेम्पो के ज़रिए ज़िला अस्पताल पहुँचाया गया। मेरठ पुलिस ने मामले में तफ्तीश शुरू कर दी और मुलजिमों की तलाश कर रही है। काबिल ज़िक्र है कि सहारनपुर देहात के 8 अफराद केरला की कोच्चि में फर्नीचर का काम करते हैं। ये तमाम लोग कोच्चि चोली देहरादून एक्सप्रेस से सहारनपुर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि ट्रेन में सवार एक जोड़े से कुछ लोगों का सीट को लेकर तनाज़े हो गया। तनाज़े के बाद ये सब लोग जोड़े के हक में बोलने लगे। जब ट्रेन मेरठ पहुंची तो दूसरे फरीक ने कुछ और लोगों को बुला लिया और मेरठ शहर से ट्रेन चलने के बाद इस शख्स को ट्रेन से धक्का दे दिया और उसकी हिमायत में बोलने वाले सहारनपुर के लोगों के साथ मारपीट की और फरार हो गए। चलती ट्रेन में तनाज़े ने पलक झपकती तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर ली और फिर जमकर मारपीट हुई, जिसमें सहारनपुर के कागरहड़ी के रहने वाले नासिर और उसके सभी दीगर साथी शदीद जख्मी हो गए। इस दौरान कोच में अफरा तफरी मच गई। कुछ देर बाद ट्रेन जब मेरठ के रेलवे स्टेशन पर रुकी तो जख्मियों को उतार लिया गया और आनन फानन में जीआरपी ने जख्मियों को एक टेम्पो के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया। मारपीट करने वालों का अभी तक सुराग नहीं मिल सका है। मेरठ जिला अस्पताल में एसपी सिटी ओम प्रकाश जख्मियों की हिदायत के लिए पहुंचे। उन्होंने दीगर मालूमात भी हासिल की। उन्होंने बताया कि हमलावर शायद मेरठ के ही हैं। बताया जा रहा है कि मुलजिमिन शराब पीकर ट्रेन में
हर उतरने और चढ़ने वालों के साथ बदसलूकी कर रहे थे और जब उन लोगों ने इसकी मुखालिफत की तो मुलजिमों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया और मारपीट की। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में मसरूफ़ हो गई। CCTV की बुनियाद पर मुलजिमों की तलाश की जा रही है, जबकि SP सिटी का कहना है कि ज़ख्मी नासिर की मौत हो गई है। भारत माता को क्या अब सिर्फ नारों की ही ज़रूरत है? नाज़रीन, मुल्क के हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं और जो मौज़ूआत आवाम के लिए बेसूद है उसी को उछाल कर सियासत करने की कोशिश की जा रही है। अगले हफ्ते देखिए भारत माता की वो तस्वीर जो तारीख़ में कहीं गुम होकर रह गई। देखना ना भूलें फ़िक्र खबर की सीधी बात मेरे साथ।